practical test. So lepas alkene, haloalkane, and then alcohol, and then baru benzene balik. Okay. So alcohol ni penting. Okay. So it is closely related to your haloalkane. Okay. Sebab di dalam haloalkane, 2 minggu lepas kita dah tahu dah, tindak balas haloalkane akan menghasilkan alkohol melalui tindak balas Grignard reagent dan juga nucleophilic substitution. Okay. Rujuk balik nota kuliah mind map yang kita dah review 2 minggu lepas. Okay. So apa yang kita nak belajar dalam alkohol ni, first part is the introduction where we refer to the classification of alcohol, naming the alcohol and physical properties of alcohol. Next, we go to the preparation of alcohol and the reaction and the chemical reaction of the alcohol. And then di dalam hydroxy compound juga ada satu lagi jenis alcohol where the hydroxyl group is attached to the benzene ring. We call it as a phenol. Okay. Right. Within this 1 hour, we are going to classify and then look at the physical properties of alcohol for the boiling point and the solubility of alcohol. And then we just refresh what are the reaction that can synthesize alcohol. Okay. Right. For the first one, alcohol has general formula, this one. And then one of the H in the alkane is being substituted by the hydroxyl group. And then if the alcohol is aromatic alcohol, that means OH is directly bonded to the benzene ring. Okay, we have aliphatic alcohol and aromatic alcohol. So dalam lab yang you buat sebelum cuti tu, we have 2 tests that we are going to distinguish aliphatic alcohol and aromatic alcohol. So dalam lab tu kamu guna apa yang kamu guna? Bromine water kan, yang dapat white precipitate. So it's positive for aromatic alcohol. Okay, if the OH is directly bonded to the alkyl group, then it is aliphatic alcohol. Okay, for this one, the OH is bonded to the alkyl group. If the OH is bonded directly to the benzene ring, it will be phenol. Okay, ataupun aromatic alcohol. Okay, ni paling penting sekali adalah kita nak classify classes of alcohol. We can classify into primary, secondary and tertiary. So dia sama macam classify haloalkane where OH is directly bonded to primary carbon, primary alcohol. This one is primary tertiary carbon, OH bonded to tertiary carbon, tertiary alcohol. So same goes to the secondary alcohol. Okay, sekarang kita nak naming pula. Okay, so in naming alcohol, we choose the longest carbon chain that consists of hydroxyl group. So here we have, we classify it as primary, and kenapa nama dia, alamak, saya edit pula. Sekejap saya ubah pakai ni lah. Sorry. Saya pakai nota lama. Sekarang saya nak cari nota baru. Alkohol.
Okay. Kalau nota kuliah you buta one all tu kita letakkan one tu kat depan macam ni. One tadi saya punya nota tu one all. Tu boleh juga macam tu, tapi untuk syllabus matrikulasi you kena bawa pergi depan lah. Lebih elok kita letakkan one butanol. Okay. Right. The first one is we choose the longest carbon chain that consists hydroxyl group. So it is carbon number 1, 2, 3, 4. So 4 is butane, and then we just add the suffix to be butane jadi butanol. So butanol. Where is the location of the OH? At carbon number 1. Give the priorities to number the carbon chain from where you meet the hydroxyl first. Okay, so we start numbering from the right side. Since the OH is located at carbon number 1. So this one, 1, and then carbon number 2, we have methyl. So it is 2,2-dimethyl 1-butanol. Okay, it is primary alcohol. Next, we choose this one, the longest carbon chain. 1, 2, 3, 4, 5. So 5 is pentane, tukar jadi pentanol. The location of the OH is carbon number 3. 1, 2, 3. And then ada OH. Ataupun dekat sini 1, 2, 3 ada OH. So 3 pentanol. So numbering is from left or right will be the same because at carbon number 2 daripada kiri dan kanan ada methyl. So it doesn't matter. So the location of substituent at carbon number 2 and number 4. 2,4-dimethyl 3 pentanol. Okay. It is secondary alcohol because it bonded to the secondary carbon. Okay, macam ni kita ambil dia sebagai ethanol walaupun the longest carbon chain of carbon is 6, cyclohexane, tapi kita jadikan cyclohexane ni substituent. It is because this short carbon chain walaupun dia pendek, it consists of more substituent or more important functional group. Therefore, we choose ethyl. Okay, these two carbon chain will be the parent. So ethane tukar jadi alcohol, ethanol. So the parent will be ethanol, and then we have two substituent. Okay, bromo and cyclohexane. So bromo, cyclohexane becomes substituent, cyclohexyl. After that, we start numbering from the upper part. Okay, we give priority from the side that we meet the hydroxyl group first. Okay, walaupun dekat carbon number 2 ni ada bromo dan cyclohexyl, tapi priority yang lebih tinggi untuk dinomborkan sebagai nombor 1 adalah hydroxyl. Okay, kamu boleh Google hierarchy ataupun priority to be parent in organic compound. Okay, so nanti kalau you dah Google, priority yang paling tinggi kalau kita jumpa functional group yang pelbagai, paling tinggi kita pilih carbon chain yang ada COOH, yang ada carboxyl group. Okay, so sekarang antara haloalkane dan juga hydroxyl group diberi priority untuk naming. Okay. So this one is cyclopentanol. Kenapa kita ambil cyclopentane 5 carbon ni sebagai parent? Sebab dia ada OH group and then the rest is substituent. So dia punya carbon number 1 dekat sini. 1, 2, 3 chloro, 4, 5 iso, third butyl. Okay, tapi kita boleh option yang lebih baik adalah kita ke kanan. Carbon number 1, number 2, okay, that's why number 3, 4. So 4 chloro, 2 third butyl. So third butyl kita consider B dulu, alphabet. B, T ni tak kira untuk alphabet 2 third butyl, 4 chlorocyclopentanol. Okay, I think we shouldn't spend more time to naming. Okay, because not so important. Kalau salah pun dia tak bagi yang complicated sangat lah. Kalau salah pun satu markah loss. Tapi the most important thing is to draw the structure correctly based on the name. Okay, kalau kita ada
dua OH group. So kita akan namakan dia diol. And then where is the location of the diol? 1, 3. So ini adalah cyclohexane. Cyclohexane diol. Lepas tu ada double bond lagi. So cyclohexene diol. And then location double bond dengan OH. Siapakah yang lebih diberi priority? Of course kita prioritize hydroxyl berbanding double bond. So that dekat sini 1, 2, 3 double bond. 1, 3 OH. Okay. 1, 2, 3, 4. 4 baru jumpa double bond. Sebab tu 4 in. Okay, tak nak banyak pula meaning dia. Okay, sekarang kita masuk ke physical properties of alcohol. So ada dua benda yang kita nak belajar dalam physical properties of alcohol ni. Number one is the boiling point and number two is the solubility of alcohol. Untuk boiling point, bila kita bincang boiling point, kita mesti refer kepada type of intermolecular forces. Okay. So yang menentukan intermolecular forces sesuatu compound tu, dia adalah depends on the compound lah. Sama ada dia polar atau non-polar. Okay. Yang kita belajar dalam semester 1, molecular weight increase cause the boiling point to increase due to the increased strength of van der Waals forces. Okay. Semakin besar sesuatu molekul, molecular weight dia semakin meningkat. Strength of van der Waals force semakin kuat. Okay, itu best general lah. Sekarang kita nak tengok dekat alkohol. Ada faktor, ini faktor molecular weight. Number one is faktor molecular weight. Semakin panjang ataupun semakin besar saiz alkohol tu, semakin tinggi boiling point dia. Faktor yang kedua adalah number of the hydroxyl group. Okay, hydroxyl group can form hydrogen bond, okay, can make hydrogen bond with another alcohol. Sebab setiap alcohol ada OH. So between the alcohol, they are what do we call? They are bonded by the hydrogen bond. Okay, so hydrogen bond is strong bond. So the more the compound ataupun the more the alcohol has hydroxyl group, the number of hydrogen bond increase. So lagi banyak hydrogen bond, lagi banyak tenaga yang diperlukan untuk overcome hydrogen bond tu. So boiling point dia lebih tinggi. Okay, faktor pertama molecular weight. Faktor yang kedua adalah bilangan hydroxyl group. Lebih banyak OH group, lebih banyak hydrogen bond, lebih tinggi boiling point. Okay. So boiling point of alcohol higher than corresponding hydrocarbon due to the ability of alcohol to form hydrogen bond. Sebab itulah hydrogen alcohol mempunyai boiling point yang lebih tinggi. So kalau kita compare pula dari segi faktor yang lain, straight chain alcohol has bigger contact area compared to the branch alcohol. Okay, so ni kembali kepada basic lah. Kita dah bincang dalam alkane dulu, boiling point yang straight chain molecule has higher boiling point compared to the branching compound, right? Okay. Okay, in terms of yang kedua, tadi boiling point. Yang kedua adalah solubility. So how we do compare the solubility of alcohol is alcohol can soluble in water. It's because of alcohol has OH group, where the OH group has can form hydrogen bond. Okay, yang merah ni adalah alcohol, yang biru ni adalah water. So OH group in alcohol can make a hydrogen bond with the water molecule. So alcohol can dissolve or soluble in water. Okay, sebab apa? Because alcohol can make hydrogen bond with water molecule. Okay, untuk alkohol yang kurang daripada 5 karbon, it is soluble. Okay, senang untuk larut. Tetapi bagi hidrogen, alkohol yang lebih daripada karbon dia lebih daripada 5, okay,
the longer the carbon chain ataupun more than 5 carbon, the carbon chain is hydrophobic area. Hydrophobic means the part of carbon chain is very difficult to dissolve in water. Okay, sebab dia susah sangat, carbon chain yang panjang, dia susah nak larut dalam air. So lower solubility in water. Okay, so semakin panjang carbon chain tu, semakin susah alkohol tu nak larut dalam air. Okay. So yang ni boleh bacalah dekat nota kuliah. Bahagian carbon chain ni hydrophobic area. So it is non-polar and weak interaction towards molecule. But the OH group cause the OH group to make a hydrogen bond with water molecule. Okay, contohnya dekat sini kita ada 3 jenis alkohol. The first alcohol is 1 hydroxyl group. The second one is 2 hydroxyl group. The third alcohol has 3 hydroxyl group. So the more hydroxyl group attached to the carbon chain, the more soluble the alcohol in water. Okay, ini bila kita compare dia punya bilangan carbon yang samalah. Okay, sebab apa dia lebih larut, lebih mudah larut sebab lebih banyak hydrogen bond that can form with the water molecule. So kalau kita susun dekat sini, yang paling tinggi solubility dia adalah C sebab hydroxyl group dia banyak. Okay, higher solubility than B dan A. Okay, so A paling rendah solubility sebab 1 hydroxyl group. In terms of boiling point, C paling tinggi boiling point dia sebab banyak hydroxyl group, banyak hydrogen bond can be formed between their molecule. So higher hydroxyl group, higher boiling point. Okay. So ni pun dah tunjuk dah. Alright. Kalau kita compare boiling point hexane, butane 1,4-diol and pentanol, paling rendah boiling point adalah hexane sebab hexane is non-polar, only weak van der Waals force. Okay, while alcohol, both of them has hydrogen bond, but butane 1,4-diol has more hydroxyl group, cause the butane 1,4-diol has more hydrogen bond between its molecule. So more energy required. So butane 1,4-diol higher solubility compared to 1-pentanol. Okay, kita compare boiling point yang paling tinggi dan boiling point yang paling rendah. Okay, in terms of solubility in water, hexane insoluble in water. Sebab apa? Because it is non-polar molecule, unable to form hydrogen bond with water molecule. Okay, between 1,4-diol dengan 1-pentanol, 1,4-diol ni lebih mudah larut dalam air kerana mempunyai lebih banyak hydroxyl group dan lebih banyak hydrogen bond boleh form dengan water molecule. So lebih mudah larut. Okay. Right. So sekarang kita pergi ke synthesis. How we synthesize alcohol? Number 1, daripada tindak balas apa? Fermentation sugar. So ambil sugar, letakkan yeast. Sebab yeast akan menghasilkan enzim zymase tu. So ni macam buat tapai lah. Tu letak ragi. Ragi is Dia akan generate tu. Dia akan hasilkan enzim, then the enzyme will change the glucose to the ethanol. Sebab tu bila makan tapai tu ada rasa manis-manis dan sedikit masam. Okay, because alcohol is acidic, sebab tu dia rasa masam. And then ethanol memang berasid lah. Okay, tapi bukan semua alkohol yang dia boleh hasilkan daripada fermentation sugar ni. Only ethanol produce. Okay, nak hasilkan alkohol lain, nak buat sanitizer, tak boleh.
Okay, tindak balas yang kedua kita belajar dalam alkene, di mana alkene react with water. We are following Markovnikov. So in the presence of water ataupun acidified water, we open the double bond and then add H plus and add OH minus. We are following Markovnikov. So hasilkan alkohol. Ini yang kita belajar dalam alkene. Ini contohnya buka double bond, masukkan hidrogen dan OH. Okay, tindak balas yang ketiga adalah hydrolysis of haloalkane. So yang ni kita belajar dekat mana? Kita recall balik chapter haloalkane, nucleophilic substitution. Okay, contohnya ada banyak jenis nucleophile. Pertama, haloalkane, the halogen is being substituted by the OH from the sodium hydroxide. So what can we have is, ni condition dia, H2O reflux. So the halogen is substituted by the OH, so you dapat alkohol. Contoh yang lain, sama juga. Semua react dengan sodium hydroxide. So sodium hydroxide, they provide nucleophile, OH, and then substitute the halogen in the haloalkane. So you dapat alkohol. Okay, next. Ini pun kita belajar dalam Grignard reagent juga, iaitu kita hasilkan alkohol. Berapa jenis alkohol? Nota, tengok mind map yang saya dalam Grignard reagent yang kita dah cover dulu. Daripada reaction Grignard reagent, kita boleh hasilkan primary alcohol, secondary alcohol dan tertiary alcohol. Okay, number one. The Grignard reagent react dengan aldehyde in the presence of ether. So step 1 dengan aldehyde. Step 2 hydrolysis, iaitu buang OMGBr dia. Okay, yang ni saya tak repeat lagi. So silalah tengok recording video Grignard reagent macam mana kita nak hasilkan alkohol tu. Okay, then finally kita dapat primary alcohol if react with methanol. Kemudian kalau kita react selain daripada methanol, whatever aldehyde, ethanol, propanol and whatsoever aldehyde, selain daripada methanol, kita akan hasilkan secondary alcohol. Okay, kalau dengan methanol, primary alcohol. Kalau dengan whatever aldehyde, it is secondary alcohol. Okay, mana dah? Contohnya, okay. Yang ketiga, okay, primary alcohol, secondary alcohol. Yang ketiga adalah ketone. Okay, kita react Grignard reagent. Okay, apa-apa alkyl group and then bonded to MgBr, that is Grignard reagent. React dengan ketone. Okay, step 1, step 2 hydrolysis. Hydrolysis adalah buang OMGBr tu. Bila buang OMGBr, kat sini kan ada OMGBr tadi, and then substitute MgBr tu dengan hydrogen. MgBr tu pergi mana, lantak dia, tak kisah. Yang penting kita nak alkohol. So kita boleh dapat tertiary alcohol. Okay, I repeat, Grignard reagent react with methanol, producing primary alcohol. Grignard reagent react with aldehyde, whatever aldehyde selain daripada methanol. Maksudnya methanol is aldehyde 1 carbon. So kalau aldehyde you 2 carbon, 3 carbon, 4 carbon, 10 carbon aldehyde, dia akan menghasilkan secondary alcohol. And then Grignard reagent react with ketone producing tertiary alcohol. Okay. Sekarang kita pergi ke chemical properties of alcohol. Ada lagi masa setengah jam. Okay, adakah saya laju? Adakah you faham ke tak faham? Okay. Nanti baca buku tau. Chemical properties of alcohol, you kena tengok. Bila nak react dekat, kita akan react dekat OH. Bila nak, alcohol tu nak undergo reaction. Tapi ada dua jenis bond cleavage. Sama ada kita break the OH bond, maksudnya H yang keluar, ataupun kita akan break dekat COH. OH yang keluar. Yang ni H keluar. Yang kedua adalah carbon OH.
OH yang keluar. Kat situ bond breaking dia. Okay. Apakah tindak balas yang melibatkan OH cleavage ni? Pertama, bila kita react dia dengan sodium atom, and then oxidation and esterification. Kalau kita break dengan COH bond, OH yang keluar bila kita react dengan nucleophile, iaitu apa ni? HBr, PCl3, PBr3. Okay, X3 ni halogen lah. PCl3, PBr3, HX, HCl, HBr. Ataupun SOCl2. That one we call it as thionyl chloride. Maksudnya Cl, halogen-halogen dekat spesies ini akan substitute OH. Yang kedua adalah break the OH, remove the OH, kita akan undergo dehydration. So nanti akan dapat alkene. Okay. Yang biasa you buat dah sebelum ni, yang you dah jumpa dah adalah dekat sini, dehydration. Okay, kita dah pernah jumpa dalam alkene. Okay, next. Apakah tindak balas? Ni je 5 tindak balas ni. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. 5 tindak balas alkohol. Maksudnya alkohol boleh tukar jadi apa? Yang tadi preparation of alcohol. Macam mana nak hasilkan alkohol? Daripada Grignard reagent, daripada fermentation ethanol, fermentation sugar, daripada alkene kepada alkohol. So tadi sintesis alkohol. 5 benda yang boleh menghasilkan alkohol. Okey, sekarang kita nak tengok alkohol boleh bertindak balas menjadi apa? Boleh jadi ester, boleh jadi garam, boleh jadi alkene, boleh jadi haloalkane. Okey. Pertama, react dengan sodium. Bila react dengan sodium, alkohol bersifat asid. Sodium bersifat base. So sebagai asid, dia release H. Bila dia release H, dia jadi RO-. And then bonded with the Na. So dia akan form salt. H yang keluar ni jadi hydrogen gas. Okay. Contohnya, dia simple je. You jangan fikir complicated. Once again, contohnya kita ada ethanol. And then H of the ethanol, we will break here. Tak ada break lah. Okay. Tengok cursor saya. Potong H, O jadi O minus. Na jadi Na+. So O minus Na+, adalah garam. Kalau tak nak tulis charge, tak kisah, whatever pun tak apa. Nak tulis charge macam dekat atas, O minus Na+ pun boleh. Tak tulis charge pun macam ni dah cancel pun boleh. Okay, and then the hydrogen gas release. Okay, this is hydrogen gas. Okay. Tindak balas yang kedua adalah esterification. Okay, kalau esterification, okay, dekat nota kamu, whatever nota ke, buku ke, you kena potong kat sini. Tengok dekat mana kita potong. Esterification adalah formation of ester. Macam mana ester ni dihasilkan? Dia adalah tindak balas alkohol dengan asid. Okay. I repeat, alcohol react with carboxylic acid to produce ester. Ester is ROC double bond OR. Okay. Bahagian mana daripada ester ni datang daripada alkohol? Okay. Alkohol potong dekat H. Buang H. OH ni bukan OH yang keluar. H yang keluar. So dia jadi RO minus. Sekejap. Potong kat sini. Kenapa dia tak nak?
Okay. Saya tak boleh lah, maafkan saya. Eruption. Disease. Okay, dia tak nak. Okay, maafkan saya. Okay. Ni buat ni, potong kat sini. Tengok ni, tengok cursor saya. Okay. Dekat alkohol, kita potong OH ni. Dekat acid, kita buang OH. COH, you potong OH ni. Here. Nampak? Potong di sini. Yang ni potong kat sini. Tengok betul-betul. Lepas tu sambungkan. RO, R1. Kat sini tunjukkan R1. That mean alkyl group lah. R1. R1. Okay. Sambung dengan carboxylic acid tadi. OH dia dah buang. So this part, sebelah kiri ni adalah kawasan alkohol. So kita tahulah ester ini datang daripada alkohol jenis apa. Dan bahagian C double bond O dan R2 ni adalah bahagian yang datang daripada carboxylic acid. Contohnya, kita nak hasilkan ester ni. Okay, ester is carboalkoxy. C double bond O, O, R. Okay, dia tindak balas dia adalah alkohol react dengan carboxylic acid and then condition dia reflux ataupun tulis heat pun boleh in the presence of acid. Okay, dekat alkohol kita buang H, dekat carboxylic acid kita buang OH. Di mana kita potong, di situlah kita sambung. Okay, dah potong, sambung balik, dapatlah ester. Macam tu je organik. Okay, tindak balas yang ketiga adalah dalam chapter alkene di mana alkohol undergo dehydration in the presence of concentrated sulfuric acid and heat, where the OH, first we remove the OH and then we remove to the hydrogen from the adjacent carbon. So buang OH ni, buang H ni. So bila buang is eliminating water, nak cukupkan 4 bond, they form double bond. So dehydration of alcohol can form alkene. Okay. So formation of alkene ni repetition of alkene daripada alkohol. First kita buat apa? Kita buang OH. Second, kita buang hydrogen. Kan nak buang air. Buang air is buang OH. Next, buang H. Buang H daripada mana? Buang daripada karbon yang bersebelahan. Sebelah kiri, sebelah kanan. Okay. So ini kena faham dia punya mekanisme dia lah. Sebab once kita buang OH, dia akan jadi carbocation. Dan carbocation tu akan undergo rearrangement. So rearrangement akan menentukan di manakah double bond tu akan form. So formation major dan minor ni are following Sazaf rule. Okay, rujuk balik nota dalam alkene dan tutorial alkene. So kalau tak faham boleh PM saya. Tanya je. Okay, nombor 4. Yang reaction yang keempat adalah alcohol undergo substitution. Okay, dia macam haloalkane juga substitute. Tapi kalau haloalkane kita buang halogen, substitute dengan benda lain. So kalau dalam alkohol, kita buang OH, kita substitute dengan halogen. Tapi halogen tu dalam bentuk apa? HX, means HCl, HBr. Ataupun phosphorus pentachloride, pentahalide. Contohnya PCl3, PBr3, P penta kan, PCl5, PBr5. So the halogen will substitute the OH. And then we have sulfur dichloride ataupun sulfonyl chloride. Tengok ni dia kata tiga-tiga tindak balas ni dia provide halogen that substitute the hydroxyl. So alcohol can be convert to the haloalkane. Semasa 2 minggu lepas kita belajar haloalkane boleh hasilkan alkohol. Sekarang chapter ni
Alkohol pun boleh hasilkan haloalkane. Okay, nak react dengan apa? React dengan HX, PCl3, PCl5, SOCl2. Okay, yang pertama, reaction of alcohol with the HCl. So the Cl we substitute the OH. Substitute je. Copy balik everything, OH buang, Cl masuk. Dah jadi haloalkane. Okay, sambil tidur pun boleh buat. Next, tindak balas Lucas reagent. So ini yang you buat dalam lab. Okay, Lucas reagent is to classify primary, secondary, tertiary alcohol. Okay. So primary, tertiary, so it's become cloudy instantly. Secondary become cloudy after 20 second. You mungkin dapat dalam lab lepas dapat apa? 5 minit kan? 5 minit, ada yang dapat 6 minit. Macam tu lah. 20 second ni macam cepat jugalah. Okay, primary haloalkane becomes cloudy after you have gone back home. Ni kau tunggulah sampai bila pun tak dapat. Okay, very slow. So kita cakap kalau primary haloalkane jadi cloudy ni is after 10 minutes we haven't get the cloudy solution. So there's no cloudy solution even after 10 minutes. Macam tu. So janganlah jawab macam ni weh dalam kamu punya lab. Okay, ni macam nak bagi kelakar-kelakar kot dalam lecture. Ni bukan nota saya. Okay, lepas tu okay, then we have reactivity. So dalam Lucas test ni, dia nak tengok actually tindak balas tu boleh berlaku but very slow for the primary. Very fast for the tertiary. Since kita boleh compare dia punya reactivity, then we can classify the classes of alcohol. Kalau paling cepat, tertiary. Sederhana, secondary. Lambat sangat, primary alcohol. Settle Lucas reagent. Lepas tu ada reactivity towards HI, Br dan HCl. So this is because of the polarity iodine, bromine dengan HCl. Okay, so reactivity iodine ni, H dengan I ni, I tu lebih mudah putus daripada hidrogen. Sebab apa? Iodine size dia lebih besar. So dia lebih mudah untuk terpecah menjadi I minus. So bila jadi I minus lah lebih mudah untuk substitute OH ni. Okay. Yang kedua, untuk form alkohol, haloalkane daripada alkohol, react dengan PCl3, PCl5. Okay, ni saya lajukan. So PCl3, PCl5, dia provide chlorine. Chlorine ni akan substitute OH. Dah jadi haloalkane. Okay, whatever classes of haloalkane doesn't matter. Yang penting PCl3, PCl5, SOCl2, dia provide Cl substitute OH. Jadi haloalkane dah. Tak mau cakap banyak. Ni pun sama juga. Okay. Kemudian, tindak balas yang kelima. Okay, boleh habis satu chapter alkohol. Oxidation of alcohol yields the carbonyl compound. Okay, macam mana dia boleh hasilkan carbonyl compound? Okay, oxidation involve the process of removal two hydrogen atom or one of the carbonyl. Okay, kita dah belajar sebelum ni oxidation. Okay, oxidation is macam apa ciri undergo oxidation? Increasing oxidation number, increasing number of oxygen. Untuk alkohol, okay, you boleh tambah definition oxidation adalah dengan removal of hydrogen. If we oxidize the alcohol, we should remove the hydrogen. Okay. Mari kita tengok bila kita remove hydrogen, maksudnya bila kita oxidize, dia dapat apa? Okay. Sebelum itu, marilah kita mengenali apakah oxidizing agent. Yang pertama adalah pyridinium chlorochromate in dichloromethane, aka PCC in CH2Cl2. Okay, kalau tak ingat pyridinium ni tak kisahlah, letaklah. Kau cakap je lah PCC, bukan PICC.
Okay. So ni nak bagi tahu betul-betul lah sebab saya sebut dalam lecture yang kita belajar dalam kuliah kan, beribu-ribu kali kita belajar tentang enantiomer. Tapi student tulis apa dalam assignment dia? Enantiometer. Okay. Mengarut betul lah you all ni. Okay, enantiometer. Aku tak ajar pun enantiometer. Enantiomer. F4 punya kelas. Okay. Yang ni tak payah susah-susah. Pyridinium whatever. You tulis je PCC in inert solvent. Iaitu CH2Cl2. Okay. Di sini PCC adalah mild oxidizing agent. Tulis mild oxidizing agent. Kenapa dia mild? Sebab dia mild. Okay. Kenapa nak tahu mild ke strong ke? Sebab dia mild, dia akan hasilkan produk yang lain. Okay. Ini saja mild, PCC. Selain daripada itu, kita ada oxidizing agent dia, potassium permanganat, chromic acid ni, H2CrO4, chromic acid, ataupun sodium dichromate, ataupun potassium dichromate. Whatever chromate ni, chromic acid ke apa benda chromate ion ni, dia akan hasilkan Cr2O7 minus. 2 minus. So, dia ni color dia orange color. Medium untuk oxidation menggunakan KMNO4 atau chromic acid ataupun potassium dichromate semua ni beraksid, medium beraksid untuk oxidation. Okay, so ini pun dah buat dalam lab 2 minggu lepas yang kamu letak dalam water bath, panaskan kan, sebab tu dia kata heat. Panaskan and then dapat hijau kalau dia oxidize. Kalau dia tak oxidize, dia jadi orange color. Terbalik. Betul lah, betul. Kalau orange remain unchanged, no oxidation. Orange become green, that is oxidation. Kalau gunakan KMNO4, kalau ada oxidation, purple become colorless. Okay. Sekarang kita gunakan strong oxidizing agent. Primary alcohol can be oxidized to form carboxylic acid. Okay. First, tadi saya kata kalau oxidation is removing hydrogen, right? Removing hydrogen, once you remove this hydrogen, okay, dia akan double bond O. So, you tak boleh jadi double bond O, terlebih bond kan? So, you remove siap-siap 2 hydrogen. Bila remove siap-siap 2 hydrogen, you akan dapat R, C double bond O. But the C double bond O got hydrogen here. So, if the C double bond O got 1 hydrogen, it will further oxidize. Ni R, C double bond O. Okay, ada 1 hydrogen dekat sini. Further oxidize mean add another O. So, add another O to the H. So, dia jadi C double bond O, OH. Therefore, dia jadi carboxylic acid. So, primary alcohol become carboxylic acid. Ingat, nanti dalam lab report jangan tersalah primary alcohol jadi benda lain. Okay, ada juga lab report daripada student yang saya check, dia buat lab report hari tu yang you buat, primary alcohol oxidized to be aldehyde. Primary alcohol oxidized to be aldehyde. Salah Okay, that one is general equation. Sekarang, apa yang terjadi kalau kita gunakan mild oxidizing agent? Just now, we are using the strong oxidizing agent. Ini, kalau strong oxidizing agent, primary become carboxylic acid. Now, we are using primary alcohol using mild oxidizing agent. Bila mild oxidizing agent, then baru you dapat aldehyde. Okay, I repeat. Primary alcohol oxidized with strong oxidizing agent become carboxylic acid. Primary alcohol using mild oxidizing agent iaitu PCC sahaja menghasilkan aldehyde. Sebab mild, so dia stop sampai aldehyde. Kalau strong, dia oxidize lagi benda ni. C double bond O ada H kat sini kan. Dia tambah lagi O kat sini. Jadilah carboxylic acid. Tapi untuk mild, aldehyde. Okay, so PCC you tak buat dalam lab Secondary alcohol oxidize. Okay, remember tadi saya kata oxidize buat apa? Remove 2 hydrogen. So remove this hydrogen and remove this hydrogen.
So, jadikan double bond pada O. Then kita dapat ketone. Therefore, secondary alcohol oxidize, guna PCC ke, guna strong oxidizing agent, sentiasa akan dapat ketone forever and ever. Kalau tertiary alcohol, okay, tertiary alcohol sama ada guna PCC atau strong oxidizing agent, there will be no reaction. It's because of we need to remove 2 hydrogen. So kalau kita nak remove 2 hydrogen, kita nak buat double bond O, tapi tak ada hydrogen di apa benda ni? Di alpha carbon ni. Okay, so we call it as there's no hydrogen at the carbonyl carbon. This is carbonyl carbon. Carbonyl carbon is carbon that is bonded to the hydroxyl group. So since tak ada hydrogen pada carbonyl carbon ini, dia tak boleh oxidize. Therefore, tertiary alcohol cannot be oxidized. Okay, so we can summarize that primary alcohol oxidized with strong oxidizing agent to be carboxylic acid. Primary alcohol oxidized with PCC become aldehyde. Masya Allah, ni apa ni? Primary alcohol. Ayuh, ni salah Kesalahan weh. Betul kan ni? Ni primary alcohol. Ni ketone, salah. Okay, betul kan? Siapa yang beli buku nota yang warna kuning tu? Okay, yang ada cover tu mana tah? Ni macam ni. Ni, yang ni sila betulkan. Saya pakai nota alkohol kat situ. Okay. Lagi. Ni jadi aldehyde lah. Okay, next is secondary alcohol. This is secondary alcohol oxidized to be ketone, and tertiary alcohol oxidized guna apa pun tak dapat oxidize. There will be no reaction. Okay. So, dalam ada masa 10 minit lagi. Okay. Dalam alkohol ada berapa test you belajar? Tiga test ke? Okay. Pertama adalah Lucas test. Okay, ni saya nak emphasize betul-betul lah. Okay, walaupun you dah go through sebelum ni, kita nak buat chemical test, mesti bagi tahu name of the test, write down the equation and state the observation. Okay, test yang pertama adalah Lucas test. The Lucas reagent is zinc chloride in the presence of strong HCl. So the Cl will substitute the OH. Okay, then kita compare reactivity. So cloudy solution tu yang kita akan dapat tu, cloudy macam mana? Ni bagi orang yang tak masuk lab nanti akan buat dalam lab practical test. Okay, you akan dapat cloudy solution dekat sini. And then there will be 2 layers there. So kenapa ada 2 layers? Sebab dia kata ada alkyl chloride insoluble in water. So the alkyl chloride yang dekat bawah ni, dekat atas tu water molecule. Okay. Macam mana, apa bukti dia ada water molecule lah? Okay, look at here. The Cl substitute the OH. So H keluar bergabung dengan H ni. So dia jadi H2O. This is haloalkane. Yang kelabu tu, yang cloudy tu. Another layer is H2O yang clear tu. So haloalkane cannot form hydrogen bond with water molecule. I repeat. Ni banyak kali dah dalam lab pun dah cakap dah. Ada 2 layer form because the haloalkane unable to form hydrogen with water form. Therefore, there are 2 layers. So 1 layer is water, 1 layer is haloalkane. Okay. Kemudian kita compare dia punya reactivity. Primary paling lembab, secondary ambil masa juga 5 ke 10 minit, tertiary instantly paling cepat. Okay. Ini pun penting, cara menulis tindak balas. Okay. Primary, no cloudy solution form even after 10 minutes. Okay, bagi key. Bukanlah you nak tunggu sampai 30 minit kot dalam lab untuk primary je. Kan nak buat benda lain lagi kan. So, cukup tunggu sampai 10 minit. 10 minit tak dapat,
ataupun 15 minit tak dapat, sah dia adalah primary. While secondary, you akan dapat cloudy solution but it will takes time, 5 ke 10 minit. Tapi bila you buat lab report, janganlah tulis 5 ke 10 minit. Kan you ambil masa. You ambil masa kata 7 minit. You tu cakaplah there are cloudy solution form after 7 minute. Okay. So ni pun banyak saya tengok, saya semak dalam lab report hari tu. Siapa bagi 5 ke 10 minit tu macam tak logik lah. You sangat macam tiru skema. You buat eksperimen kan, ambil masa, ada stopwatch semua tu. Record lah 8 minit, 6 minit, 3 minit ke. Okay. Tapi range dia bagi macam ideally 5 ke 10 minit. Kalau you kata ambil masa 4 minit, still okay apa. Okay, dan tertiary, kita tak buat lah phenol. Okay, dah. Lepas tu buat equation, lepas tu bagi observation. Yang kedua, test yang kedua adalah iodoform test. Iodoform test tak buat dalam lab, tetapi iodoform test ni penting. Dalam exam dia akan tanya, apa tujuan iodoform test? Untuk mengesan kehadiran metil alkohol. Apa ke benda metil alkohol tu? Okay, reagent dia adalah iodine in the presence of sodium hydroxide. Apa observation dia? Yellow precipitate. Kalau ada yellow precipitate, then dia adalah alkohol tu ada metil alkohol. Okay, mana metil alkohol? Ini dia. You tengok dekat carbon ni, COH. Okay, tengok. Carbon ini, carbonyl carbon ataupun alpha carbon. Okay, tengok ni, carbon ni. OH is bonded to this carbon. Look at the carbon. Is there any CH3? Oh, ada. So, inilah metil alkohol. So, kalau ada metil alkohol, putuskan metil alkohol ini. Putus. CH3 ni react dengan semua iodine. Gantikan CH ni dengan iodine. Kan ada 4 bond untuk kat carbon. So, dia akan jadi CHI3. Okay. Okay, CHI3. So, CHI3 is the yellow precipitate form. Okay, bila kita dah potong dah CH3 ni, tinggal RC kan. So, RC dia akan jadi carboxylic acid. RC double bond O. Kan alkohol, ini alkohol. Alkohol kan bertindak balas dengan, dia bersifat asid. Dia react dengan base. So dia akan jadi salt. RC double bond O, O minus. You just copy balik. Dia akan jadi ethanoate ion lah. Whatever alkohol pun, asalkan dia ada CH3, keluarkan CH3 jadi CHI3. Yang lain jadikan carboxylate ion. Okay. So cuba kita tengok dekat structure ni. OH and then this one ada CH3 kan. Okay, potong CH3 ni. So yang tinggal this one. Okay, dia jadi garam. CH3 yang putus tukar kepada CHI3 iaitu yellow precipitate. Next, ini alkohol ni. Tengok OH ada tak metil? Ada. So positif dengan iodoform test. So yang kita putuskan tu jadikan carboxylate. CH3 tukar jadi CHI3. Untuk alkohol ni dia tak ada CH3 pada alpha carbon. So there will be no observable change. Okay. Untuk phenol saya akan bagi video lah. Nanti tengoklah video phenol. Okay. So untuk kuliah minggu ini alkohol, kita dah selamat habis alkohol 1 chapter. Alright. So wish you all the best for your organic. Okay. Masih tidak terlambat lagi untuk you rasa you nak lost ke, tertinggal ke, apa benda lagi ya. Recording. Okay.